اسلام آباد गुज़श्ता 3 दिन से मुकम्मल तौर पर बंद है और कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं कि आप घर से बाहर निकल नहीं सकते, अपने काम नहीं कर सकते, अपनी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा है, महदूद करना पड़ा है। और इसकी वजह यही है कि इस्लामाबाद एक ऐसे दो गैर मामूली हरीफ ममालिक को आपस में मिलाकर साथ बिठाने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया में जो जंग के बादल जो हैं छाए हुए हैं वो किसी तरह से सिमट सकें और अमन आ सके। गो कि दोनों ही मुल्क यानी कि ईरान और अमेरिका एक गैर रवायती ममालिक हैं। ईरान की अपनी पॉलिसीज़ अलग तरह की हैं, अमेरिका दुनिया में अपने आप को उसका चौधरी समझता है। तो अब तक की जो भी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, अनसर्टेनिटी है, लेकिन साथ साथ कहीं धमकी दी जा रही है, कहीं धौंस दी जा रही है, कहीं डराया धमकाया जा रहा है, तो कहीं वहीं पे उम्मीद भी दी जा रही है। तो एक स्टेट ऑफ लिम्बो की सिचुएशन है जिसमें पूरी दुनिया इस वक्त गुज़र रही है, हम भी गुज़र रहे हैं, और जो लोग इस्लामाबाद में रह रहे हैं वो ज़्यादा इसका मुकाबला कर रहे हैं, ज़्यादा इसको फ़ेस कर रहे हैं, क्योंकि एक तो उनकी रिस्ट्रिक्शन महदूद है, वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन खैर दुनिया में अमन के लिए, इतने बड़े कॉज़ के लिए थोड़ी बहुत परेशानी तो मैं और आप अगर बर्दाश्त कर लें तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। मेरा नाम है सारा हसन, मेरा चैनल है सारा हसन ऑफिशियल के नाम से आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। बहुत अरसे के बाद वीडियो बना रही हूँ। कुछ पेशा वाराना मसरूफियात थी, प्रोफेशनल रिस्ट्रिक्शंस थी जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे नहीं आ सकती थी, लेकिन अब वो नहीं है। और कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो दुनिया की सबसे बड़ी ख़बर है, इस्लामाबाद दुनिया की ख़बरों का मरकज़ है, हम उस पर बात करें कि इस वक्त चल क्या रहा है, सिचुएशन क्या है और इसके आगे जाके नताइज क्या निकलते हैं। तो अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वैंस, जो वो आज शाम को पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक अमेरिका से निकल रहे हैं। वो अगले यानी कि कल वेडनेसडे की मॉर्निंग को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ये वो खबरें हैं जो कि अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और डिप्लोमेटिक सोर्सेज के ज़रिए भी रिपोर्ट किया जा रहा है। बट दूसरी तरफ जो है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कि रिपोर्टर्स को टेलीफोन करते हैं, उन्हें खबरें बताते हैं। देयर आर सो मैनी फेक न्यूज़, सो मैनी मिस इन्फॉर्मेशन, सो मैनी थिंग्स अराउंड, और उसमें जो फ्यूल इन कर रहे हैं, जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप खुद हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक गैर रवायती सदर हैं अमेरिका के। उन्होंने अब तक जो काम किए हैं वो अमेरिकन तारीख के बहुत ही कम प्रेसिडेंट ने की जानिब से की गई कामों में उसकी मिसाल मौजूद है। तो ऐसे में वो लोगों को फ़ोन कर लेते हैं, वो रिपोर्टर्स को टेलीफोनिक इंटरव्यू देते हैं, वो एक दिन उठ के ट्वीट कर देते हैं कि वो ईरान की पूरी तहज़ीब को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे, फिर अगले दिन कहते हैं कि ईरानी बहुत अच्छे मुज़ाकरातकार हैं। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और धमकाने के बाद वो चाहते हैं कि कोई अपनी मर्ज़ी का मुतालबात मनवा लें और एक फेस सेविंग मिल जाए। अमेरिका में सिचुएशन ये है कि आए दिन वहाँ फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं, आए दिन वहाँ लोगों की मामूलात ज़िंदगी मुश्किल हो रहे हैं, और अमेरिकन वो लोग हैं जिन्हें अमूमी तौर पर बहुत ज़्यादा दुनिया में होने वाली तब्दीलियों से सरोकार नहीं होता, यानी कि मालूमात नहीं होती। कभी आप अमेरिका का ज़राए ब्लाग उठाएं तो वहाँ पे बातें यही हो रही होती हैं कि फ़लाने स्कूल में इतने बच्चे इनरोल थे, उतने कम हो गए, एक लोकल मर्डर हो गया, लोकल काउंटी ने ये कर दिया, लोकल ये टैक्सेस हो गए। दुनिया के बारे में ख़बरें उनकी आवाम को कम पता होती हैं, लेकिन इस ईरान जंग ने बहुत बुरी तरह जहाँ मुझ जैसे आप जैसे लोगों को हर्ट किया है, वहीं अमेरिका की आबादी को भी हर्ट किया है। अमेरिका में रोज़ाना की बुनियाद पर फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं, बेरोज़गारी की तादाद में इजाफा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जिनको नवंबर में मिड टर्म इंतखाबात में जाना है, उनके लिए एक सियासी तौर पे मुश्किलात बढ़ रही हैं, तो वो इस जंग से निकलना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक बदमाश है, अपने आप को वो एक बुली के तौर पे पेश करते हैं, वो डराते हैं, धमकाते हैं, तो वही चाहते हैं कि वो डील भी कर लें, ईरान को उन्होंने मारा है वो आराम से निकल भी लें, और ईरान को झुका भी दें, और साथ साथ उनकी फेस सेविंग भी हो जाए, वाह वाह भी हो जाए। तो ईरान जो है, क्योंकि वो उसके पास इस टाइम एक ट्रंप कार्ड है, वो ट्रंप कार्ड क्या है, वो तुरप का पत्ता क्या है, वो स्टेट ऑफ हुर्मस है। स्टेट ऑफ हुर्मस बंद है, उसकी नाकाबंदी अमेरिका ने की है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका की नाकाबंदी के दौरान भी इन 2 से 3 दिनों में तकरीबन 27 के करीब कार्गो शिप्स जो हैं, बड़ी तादाद में मालबरदार जहाज़,
وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو سمندر کی ناکابندی ایسی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے سرحد کے ادھر بند کر دیا. سمندر بہت وسیع ہے، ایک وسیع و عریض پانی کا خطہ ہے. وہاں امریکہ جتنی بھی مرضی ناکابندی کر سکے وہ نہیں کر سکتا. دوسری جانب یہ کہ ایران کے پاس اور بھی بہت سے ہتھیار ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی میزائل پروگرام جو ہے اس نے پورے کے پورے مڈل ایسٹ کو ہلا کے رکھ دیا ہے. ایران میں ایران کی قوم جو ہے وہ متحد ہے، وہاں پہ آپس میں کوئی حکومت نے پھوٹ نہیں پڑی ہے. اور جو وہاں کی رجیم ہے جہاں پہ جیسے کہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ خامنائی یا ولایت فقیہ کی بنیاد پہ جو بیس کیا ہوا رجیم ہے وہ بھی ابھی تک اسٹرانگ ہے، اس پہ بھی دراڑیں سامنے نہیں آئی ہیں بلکہ وہ مضبوط بن کے ابھر کے سامنے آیا ہے. تو ایسے میں ایران کو صرف اور صرف ڈیل کرنے میں جو انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی سمجھتا ہے کہ وہ ڈیل کر کے اس سے کچھ اکنامک ریلیف ملے گا، اسے کچھ انٹرنیشنل لاء کے تحت بھی اسے کچھ کمپنسیشن ملے گی ان تمام تباہیوں کے اگینسٹ جو وہاں پر ہوئی ہیں. اور ساتھ ساتھ دوسری طرف اسے یہ بھی ہے کہ ایران میں جو وقتی طور پہ ایک مظاہرے ہوئے تھے حکومت کے خلاف مہنگائی کے، تو ایران کے پاس جب مالیاتی وسائل ہوں گے، جب ریزروز ہوں گے، جب پیسے ہوں گے، تو ایران بھی اپنے عوام کے لوگوں کی جو کنسرنز ہیں جس کنسرن کی وجہ سے وہاں پہ انٹرنل پرابلمز کریٹ ہوئے تھے، جس کا فائدہ نتنیاہو نے اٹھایا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ورگلایا، آپ کو پتہ ہی ہوگا، اور یہ سوچ کے حملہ کروایا کہ جیسے ہی حملہ ہوگا آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ شہید ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے دنیا میں تبدیلی آ جائے گی، ایران میں رجیم بدل جائے گا اور ہم اپنی مرضی سے وہاں پہ اپنی پسند کی حکومت لائیں گے اور کام کر لیں گے. لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. لیکن یہ فیکٹ موجود ہے کہ ایران میں لوگوں کو خوشحالی چاہیے. ایران کی عوام پریشان ہیں، جنگ میں ان کی تباہی بھی بہت ہوئی ہے. تقریباً 4,000 کے قریب افراد شہید ہوئے ہیں اس جنگ میں. کئی اہم برجز ہیں، پل ہیں، کئی اہم یونیورسٹیز ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں. تو ایک طرف ایران کو اپنی عوام کے لیے ریلیف چاہیے، دوسری طرف وہ سرنڈر کر کے یہ بھی تاثر نہیں دینا چاہتے کہ ہم نے جو اتنا کچھ لاس کر دیا ہے اس جنگ میں وہ رائے گاں گیا ہے. تو یہی وہ باٹل نیک ہے، یہی وہ پوائنٹ ہے جس پہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک مڈل گراؤنڈ کریٹ کیا جا سکے. اب تک کی اطلاعات جو کہ سورسز کے تھرو، یو ایس میڈیا کے تھرو آئی ہیں کہ جے ڈی وینس آ رہے ہیں، لیکن ایران کی طرف سے ایسی کوئی اطلاعات نہیں آئی ہیں. میری اپنی کچھ آبزرویشن یا کہیں کہ صحافتی تجربے کے بنیاد پر ڈپلومیٹک رپورٹنگ دیکھتے ہوئے، اس کو پڑھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہم اس بات پہ تو شور نہیں ہے کہ شاید اس نشست میں ہی فائنل ڈیل ہو جائے. لیکن ایرانی آئیں گے، ایرانی ڈیلیگیشن آئے گا، آ کے بات چیت کرے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان نے جو کوششیں کی ہیں ایران کے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے گلف کنٹری کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، یو اے کے ساتھ، اور پھر دوسری بات جنگ کو رکوا کے سیز فائر کے ساتھ. تو آج کے دن کوئی نہ کوئی ہمیں ایسی خبر مل سکتی ہے جس میں یہ کہا جائے کہ ایرانی ڈیلیگیشن آ رہا ہے. اور جہاں تک رہی بات نیگوسیشنز کی، تو آئی تھنک یہ نیگوسیشنز جو ہیں وہ میراتھن کے ساتھ ساتھ تھوڑی لمبی ہوں گی، زیادہ دیر چلیں گی، اور زیادہ دیر چلنے کے بعد کچھ پوائنٹ ہوں گے. 3-4 اسٹیکی پوائنٹس ہیں. اسٹیٹ آف ہارمز کا کنٹرول کس کے پاس ہوگا؟ ایران کے پاس ہوگا تو کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا تو کیوں نہیں ہوگا؟ پہلا پوائنٹ. دوسری بات، انرچ یورینیم، ایران کتنی یورینیم رکھ سکتا ہے؟ ایران کی جو نیوکلیر پروگرام کے تحت انرچ یورینیم ہے اس کا لیول کتنا ہوگا؟ یہ ایک پوائنٹ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس ساری ڈسکشن میں اسٹیٹ آف ہارمز اور ایران کی انرچمنٹ کے پوائنٹ میں جو ایک ایران کو فائدہ ہوا ہے کہ سارا کا سارا جو انٹرنیشنل گروپس یا گلف کنٹریز کا ایک فوکس تھا ایرانی پراکسیز کے اوپر اور ساتھ میں ایران کی میزائل پروگرام کے اوپر. یاد رہے کہ یہ وہی میزائل پروگرام ہے جس نے اسرائیل اور گلف کنٹریز کو بہت بری طرح ہٹ کیا ہے. یو ای کو، قطر کو، بحرین کو، ان ممالک کی آئل کی پروڈکشن کم ہو کے رہ گئی ہے. ان کی آئل کی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں. ان کا جو ایک تاثر تھا جو ان ممالک نے بہت عرصے سے پیدا کیا تھا کہ ہم ایک سیف کنٹری ہیں، ہم ایک محفوظ سرمائے کے لیے محفوظ، انسانی جانوں کے لیے ایک محفوظ ڈیسٹینیشنز ہیں، وہ شیٹر ہو کے رہ گیا ہے. ان ممالک کی ایک تو نہ صرف ان کا امیج خراب ہوا ہے، امیج کو نقصان پہنچا ہے ایران کی میزائل پروگرام سے ہونے والے میزائل حملوں سے. دوسری جانب جو ان اسٹریٹ آف ہرمز یا آبنائے ہرمز جو بحری راستہ ہے اس کے ذریعے جو یہ سپلائز کرتے تھے وہ بھی بہت بری طرح رک گئی ہیں. تو ایران کے ان حالیہ مذاکرات میں جو پچھلے دنوں بھی
जब से सीज़ फायर चल रही है उसके बाद से जो पाकिस्तान की जनिब से पैदर पे कोशिशें हैं उसमें फ़ायदा ये ज़रूर हुआ है कि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं और कुछ पॉइंट्स जो हैं जिन पे बात करनी है, जिनमें स्टेट ऑफ होर्मस का कंट्रोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा अहम पॉइंट जो है वो यूरेनियम की इनरिचमेंट, उसका लेवल और फिर जो यूरेनियम के ज़खायर मौजूद हैं वो कहाँ जाएंगे ये है। और तीसरी बात फिर ये है कि ईरान का ये कहना है कि जो उसके रिज़र्व्स हैं वो कैसे उसको रिलीज़ किए जाएंगे। सऊदी और गल्फ़ कंट्रीज़ ये चाहते हैं कि जो ईरानी रिज़र्व्स हैं वो उनको मरहलावार जो ईरान के ज़र मुबादला के ज़खायर, ईरान की असासें दुनिया के दूसरे मुल्कों में उनको मरहलावार दिए जाएँ, ताकि ये देखा जाए कि ईरान अपने किए हुए कौल फ़ेल पर कितना पाबंद है। तो अब तक ईरानी डेलीगेशन ने तो कन्फर्म नहीं किया है। अमेरिकन डेलीगेशन के बारे में इत्तलात आ रही हैं कि वो आ रहे हैं। इस्लामाबाद मुकम्मल तैयार है, गैर मुल्की सहाफ़ियों का झुंड इस्लामाबाद में मौजूद है। अभी तक मीडिया को एक्रेडिटेशन कार्ड्स जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन वो अमूमी तौर पर लास्ट मिनट पे जारी किए जाते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, आज के 2-3 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है टिल द फ्राइडे, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज वो डेडलाइन भी एक्सपायर हो रही है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने की थी पाकिस्तान की कोशिशों से, कि 15 दिन की 2 हफ्तों के लिए जो जंगबंदी की गई थी वो उसकी मोहलत आज ख़त्म हो रही है। या तो आज शाम तक, कल सुबह तक बाकायदा बातचीत का आगाज़ होगा, या फिर डेडलाइन में तोसी होगी, या फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के बकौल कि अगर ईरान ने ये डील कबूल नहीं की तो उसे जंग का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके इम्कानात काफ़ी महदूद हैं, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप फेस सेविंग चाहते हैं। वो इस जंग में से सुरखुरू होकर निकलना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो निकल के बाकी मामलात पे तवज्जो दें। वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।